Saludos queridos amigos y hermanos, ya estamos acá en este precioso día. Greetings, beloved friends and brothers. We are already here on this precious day. Como siempre, con toda seguridad, la palabra va a edificar nuestras vidas y creceremos delante de Dios y delante de los hombres. As always assured that the word will make us grow before God and before men. El día de hoy estaremos hablando de la vida por el Espíritu. Today we will be speaking about the life by the Spirit. Recordando que no es lo mismo la vida del Espíritu. Remembering that it's not the same thing as the life of the Spirit. Porque cuando hablamos de la vida del Espíritu, Because when we speak of the life of the Spirit, estamos hablando de la naturaleza de Dios sobre el hombre. we're speaking about the nature of God over man. Pero cuando nosotros estamos hablando de la vida por el Espíritu, But when we're speaking about life by the Spirit, ya estamos hablando de la vida del hombre we're already speaking about man's y life sus motivaciones. and its motivation. ¿Qué es lo que lo impulsa hacia adelante? What is it that pushes them forward? ¿Y cuáles son los principios y los valores que regulan ese caminar? And what are the principles and values that regulate that walk? Una de las cosas que debemos recordar y que me parece importante One of the things that we should remember and that seems important to me es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, is that the gospel of our Lord Jesus Christ, lejos de ser una religión, far from being a religion, es un llamado a tener un estilo de vida. is a call to have a Un lifestyle. estilo de vida de acuerdo a lo que dice la Escritura, A lifestyle according to what Scripture que no says tiene nada que ver con religiosidad. that has nothing to do with religiosity. Es la vida. It's life. Usualmente se conoce dentro del ámbito cristiano It's usually known within the Christian atmosphere, la expresión vida cristiana y vida secular. the expression Christian life and secular life. Pero la pregunta es, But the question is, ¿cómo podemos dividir la vida espiritual de la vida natural? how can we divide our spiritual life from our natural O de la life? vida secular de la vida Or espiritual. the secular life from our spiritual life? Sencillamente no se puede. You can't. Porque todos los creyentes somos hombres y mujeres con una doble naturaleza. Because all believers are men and women of double nature. Somos espíritu y somos humanos. We are spirit and we are human. Tenemos una vida diaria aquí en la tierra con actividades We have a daily life here on earth with a activities través de las cuales nos desenvolvemos. through which we develop. Pero todo eso está conectado con lo profundo de nuestro ser, But all that is connected with the innermost parts of our being. porque realmente lo que nosotros hacemos es lo que somos. Because what we do is what we are. Basado en esta premisa, Based on this premise, vamos a empezar nuestro pensamiento devocional el día de hoy. let's begin today's devotional. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5, verso número 16. And let's go to Galatians chapter 5, verse 16. Y la expresión paulina dice, And the Paulinian expression says, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Entonces, lo que Pablo está haciendo So what Paul is o doing trayendo or bringing, es una exhortación it's an exhortation para que nosotros podamos vivir. so that we can live. La palabra vivan The word walk or live viene de una expresión griega comes from a Greek que expression significa el andar en general, that means to be going about in general, el encaminarse, to commend yourself, ocuparse en hacer algo, to occupy yourself in doing en hacer, something, in doing, en ir, in going, en conducir, in conducting, en tomar un camino. in taking a path. Entonces lo que Pablo está diciendo So what Paul is saying es que esta vida por el Espíritu is that this life by the es un Spirit camino que nosotros tenemos que aprender a seguir. is a path that we need to learn to follow. Es una dimensión It's a dimension, espiritual it's a spiritual la que dimension va a dirigir nuestras acciones y decisiones cada día. that will direct our actions and decisions each day. Obviamente cuando habla de vivir por el Espíritu, Obviously, that when it speaks about living by the está Spirit, hablando de el Espíritu de Dios, it's speaking about the Spirit of el God, soplo de the Dios, breath of God, lo cual es un principio vital en la vida del creyente, which is a vital principle in the life of the believer, que realmente es el Espíritu de Cristo en nosotros. because it's really the Spirit of Christ in us. A este respecto, Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 8 To that regard, Paul said in Romans 8 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. that if someone does not have the Spirit of Christ, he is not of Christ. Entonces, vivir en el Espíritu So this living in the Spirit tiene que ver
más con el ser que solamente con el hacer. Has to do with more of a being than doing. Porque si yo tengo la naturaleza espiritual de Cristo, Because if I have the spiritual nature of Christ, entonces yo soy un ser espiritual so that I'm a spiritual being, y como consecuencia and as a mi consequence, hacer my va doing a ser espiritual. will be spiritual. Es por eso que la vida o vivir por el Espíritu That's why life, or to live by the Spirit, no se puede imitar. cannot be imitated. No puede ser creada por el hombre. It cannot be created by man. Yo diría que la religión es un intento fallido de hacer esto. I would say that religion is a flawed way of doing this. Por eso es que la religión pone normas externas de conducta That's why religion places external norms of y conduct, dice no hagas esto, no hagas lo otro. and it says don't do this and don't do that. Debes de ser espiritual. You must be spiritual. Pero ¿cómo puedes ser una persona espiritual But how can you be a spiritual o person caminar espiritualmente or walk spiritually si su naturaleza no es de fondo espiritual? if your nature is not spiritual in the Entonces, foundation? el primer punto de este devocional So the first point of this es, devotional para poder vivir por el Espíritu, is to be able to live by the Spirit. hay que tener una naturaleza espiritual. We have to have a spiritual nature. De lo contrario, tendremos religión. On the contrary, we're going to have Tendremos religion. imitación de actos como tradiciones y costumbres, We'll have an imitation of acts like of traditions and customs, rituales rituals, y prácticas repetitivas and repetitive practices que en nada ayudan para la purificación de la conciencia, that help in nothing for the purification of the conscience ni de la carne. or of the flesh. Pero lo siguiente me llama la atención. But the following calls my Porque attention. Pablo dice, si hacen esto, Because Paul says if you do this, no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. you will not gratify the desires of the flesh. Paradójicamente, Paradoxically, los creyentes hemos sido enseñados o hemos asimilado que así es believers have been taught, or we've assimilated that it's that y way, nos esforzamos and we put the en effort in someter la naturaleza pecaminosa, to submit the sinful nature. luchamos contra los deseos carnales We fight against the desires of the flesh con el propósito de poder vivir with por the, el Espíritu. with the purpose of being able to live by the Spirit. Pero no es una fuerza humana la que nos va a hacer vivir por el Espíritu. But it's not a human strength that's going to make us live through the Spirit. Es el poder de Dios. It's the power of Por God. eso Pablo dijo en Gálatas, That's why Paul said in Galatians, fortalezcanse en el hombre interior be strengthened in your inner man, por el Espíritu. By the O Spirit. fortalezcan su hombre interior por el or Espíritu. rather strengthen your inner man by the Spirit. Fortalezcanse con la fortaleza del Señor. Strengthen yourself with the strength of the Lord. Lo que el creyente tiene que hacer What the believer must do es fortalecerse en Dios. is strengthen himself in God, Porque solamente eso because only that lo hará vivir por el Espíritu, will make him live by the Spirit, proyectándose en la naturaleza que Cristo ya nos dio cuando nacimos de nuevo. projecting in the nature that Christ already gave us when we were born Y again. como resultado de eso, And as a result of no that, seguiremos los deseos de la naturaleza pecaminosa. we won't follow the desires of the flesh. Cuando habla de esa expresión seguir, When it speaks about that expression to del griego follow, original habla de concluir, de contemplar, de completar the original Greek speaks about fulfilling or completing o de ejecutar. or executing. Entonces, lo que significa esto So what this means es que una persona que vive por el Espíritu is that a person that lives by the jamás Spirit va a ejecutar los deseos de la naturaleza will pecaminosa. never execute the desires of the sinful nature. Es decir, It's to say, los va a tener. he's gonna have Porque them, no estamos diciendo que no hay deseos pecaminosos. because we're not saying that there's no fleshly desires. or Claro sinful que los hay. Of course there are. No podemos negar esa realidad que es muy clara en nuestra vida cotidiana. We can't deny that reality that's clear in our daily life. Pero la decisión de seguirlas o no seguirlas But the decision to follow them or not follow them es nuestra. is ours. Pero no solamente en la voluntad, But not only in our will, sino en la naturaleza espiritual. but in our spiritual nature. Cuando habla acá de naturaleza, When it speaks here about está nature, hablando de lo animal. it's speaking of Parece un poquito fuerte la palabra. it's speaking about the animal. De It lo, seems a de little lo strong. corporal. Of the corporal, De lo que es pasional. what is passionable, De lo que es sensual. what is sensual. Y Pablo nos da una lista And Paul gives us a a list partir del verso 19 from verse 19 de todo lo que es el deseo de la carne. of all that is the desires of the flesh. Entonces, So then, la naturaleza pecaminosa the sinful nature no puede controlarnos cannot control us si nosotros vivimos por el Espíritu. if we live by the Spirit. Ahora,
Now Si then, no es así, if that's not the case, viviremos controlados por la naturaleza pecaminosa. we will live controlled by the sinful Y nature. tristemente, And sadly, tenemos que reconocer que hay muchos creyentes cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, we have to recognize there's many believers, children of God that have been born again, que viven bajo esta perspectiva. that live under this perspective. ¿Qué es lo que sucede? What is it that happens? Lo que sucede What happens es que dice el verso is 17, that verse 17, su deseo their desire es contrario al espíritu. is contrary to the spirit. Su deseo, Their desire, su inquietud. their desire. Cuando nosotros hablamos de deseo, When we speak of desire, estamos hablando de su anhelo. we're speaking of their Estamos desire, hablando de su ansiar, of their action, de su codiciar, of their wanting, de su querer. of their wanting. Entonces la pregunta es, So the question is, ¿qué es lo que nosotros queremos? what is it that we want? Es muy fácil definirlo. It's very easy to Es define it. como 1 más 1 o 2 más 2. It's like 1 plus 1 or 2 plus Es 2. muy sencillo. It's very simple. El que vive por el Espíritu He who lives by the Spirit no va a seguir los impulsos de la naturaleza will pecaminosa. not follow the impulses of the sinful Esa nature. naturaleza va a vivir sometida, como dice Romanos, a la impotencia. That nature will be live submitted, like Romans says, to the impotence. Así dice la Escritura en la versión de las Américas. That's what the version to the Americas reads. Que el estar crucificado con Cristo That to be crucified with Christ es someter la naturaleza pecaminosa. is submitting the sinful nature. Recuerde que el pecado fue perdonado, Remember, the sin was nos dio forgiven, vida eterna, gave us eternal life, pero hay pasiones but there are passions que tienen que estar reducidas a la that impotencia. must be reduced to impotence. Entonces, cuando una situación natural, carnal, humana está sometida a la impotencia, So when a natural, fleshly, sinful nature is submitted to se the va a impotence, evidenciar de la siguiente manera. it will be evidenced in the Y por following. eso decía que es muy fácil definir And that's why I said it's very easy to si define estamos en el espíritu o estamos en la naturaleza pecaminosa. if we are in the spirit or in the sinful nature. La respuesta es The answer is deseo. desire. ¿Qué es lo que usted ansía? What is it that you long ¿Qué es lo for? que usted anhela? What is it that you desire? ¿Anhela usted Do you long or conocer la want palabra? to know the word? ¿Anhela usted congregarse para alabar a Dios? Do you wish to congregate and worship Cuando God? llega el tiempo de tener una reunión con los hermanos de la fe, When the time comes to have a reunion with the brothers usted of se the faith, siente entusiasmado. do you feel Usted se enthusiastic? levanta temprano el domingo Do you wake up early in the porque morning quiere estar temprano en la iglesia. because you want to be early at church? Y aprovecho para recordarle And I'll take que advantage to acá en remind you Betania de Carrollton, that Texas, here in Bethany of Carrollton, a las Texas, 9:30 se abren las puertas we open the doors at 9:30 para las a.m. 10:05. until 10:05. ¿Por qué? Why? Por protección en medio de la situación del coronavirus. For protection in the middle of the Es COVID decir, por prudencia. and for prudence. Se abren las puertas a las 9:30, We open the doors at se 9:30 cierran a las 9:05. and we close them at Estamos siguiendo un 10:05. protocolo de disciplina. 10:05, perdón. 10:05 minutos. Y entonces, So ha then, habido personas que llegan hasta las 10:40 there have been people that show up till 10:40 y se han enojado porque no los dejaron entrar. and they've gotten upset because they didn't let them in. Yo lo siento mucho. I'm Y sorry. de veras lo siento. I really am con todo sorry el corazón. with all my heart. Pero hay una disciplina But there's a y discipline tenemos que aprenderla. and we have to learn Y it. por favor, And please, no culpe a nadie. don't fault anyone. Si usted llega tarde, If you get there late, no culpe a nadie. don't blame La anyone. responsabilidad es suya. The responsibility qué? is yours. Why? Porque ese fue su deseo. Because that was your Su desire. deseo fue quedarse un rato más en la Your cama. desire was to stay in bed a little O su longer. deseo fue hacer otras cosas antes de llegar. Or your desire was to do something else. Y before entonces showing eso up. indica And so that que indicates usted no es una persona espiritual. that you're not a spiritual person. Claro, no estoy tirándole pedradas a nadie. Of course, I'm not throwing stones at anyone. Pero simplemente estoy poniendo un ejemplo de la vida But real. I'm simply putting an example of real life. Porque el deseo que impulsa su corazón Because the desire that impulses your heart determina y le ayuda a conocer a usted determines and lets you know si vive por el Espíritu if you live by the o Spirit sigue los deseos de la naturaleza humana. or if you follow the desires of human nature. Y usted dirá, And you will say, ¿y acaso es pecado levantarse un poquito tarde el domingo? is it sin to wake up a little early on Sunday? No, no estoy diciendo eso. I'm not saying that Lo at que all. estoy diciendo es que hay una disciplina que seguir. What I'm saying is that there's a discipline Una that needs to be disciplina followed. de vida. A discipline of Así life. como la seguimos de lunes a viernes. Just like we follow it Monday to Y Friday. si la entrada al trabajo es a las 8, That if getting into work is at 8, llegamos unos minutitos antes we get there a few minutes o por before, lo menos a las 8 en punto. or at least at 8 o'clock. Estamos disciplinados a hacerlo. We're disciplined to do it. La cultura
del cine también me gusta. The culture of the movie theaters, I ¿Por like qué? it. Why? Porque la película empieza a X hora Because the movie starts at X time, y usted sabe que si no llega a buen tiempo, and you know that if you don't get there at a good time, ya no la va a comprender porque ya empezó. you're not going to really understand it because No it already puede began. comprender el final si no vio el principio. Sometimes you can't understand the end if you Bueno, didn't esos watch son the beginning. ejemplos. Again, those are Para examples ilustrar de dónde nace el deseo. to illustrate where the desire is born. El deseo de la carne entonces The desire of the flesh then es contrario is contrary al espíritu. to the spirit. Es particularmente It's particularly diferente, different, variado, varied, debajo de, under, frecuentemente, frequently, denota oposición. of an opposition. La naturaleza humana se opone al espíritu The human nature opposes itself to the cuando la persona no vive por el spirit espíritu. when the person does not live by Cuando the una spirit. persona vive por el When a espíritu, person lives by the spirit, su naturaleza humana está reducida a la their impotencia. human nature is reduced to impotence. No que no pueda ser tentado, Not that they can't be tempted. no que no tenga Not that inclinaciones, they don't have no inclinations. que no hayan inclinaciones o deseos de algo en un momento determinado, Not that there's no inclination or desire of something in a given time. porque seguimos siendo humanos. Because we continue to be Pero human. por lo general, But generally, nuestra inclinación our inclination será hacer las cosas del espíritu. will be to do the things of Por the ejemplo, spirit. For example, ¿Le dan a usted deseos de orar? do you have desires of ¿Tiene praying? usted deseos de orar? Do you have desires of praying? ¿Tiene usted deseos de cantar en su Do you casa? have desires of singing in your home? ¿O es usted el tipo de Are personas you the type of que person dice that says es que cantar es una pérdida de tiempo? It's because singing is a waste of time. ¿O escuchar un mensaje de la escritura de 45 minutos es demasiado largo? Or to listen to a word of scripture for 45 minutes is far too long. ¿Dónde está su deseo? Where your desire is, Ahí está su corazón. there is your heart. Ahora bien, Now then, dice además que el espíritu it also says that the spirit desea lo que es contrario a la carne. desires what is contrary to the flesh. Entonces tenemos dos deseos So then we have two o desires. dos tipos de deseo. Or two types of desire. Primero, First, el deseo de la carne. as the desire of the Ya lo flesh. explicamos. We've explained Ya it. definimos que ese es un deseo meramente humano. We've already explained that that's a human ¿Lo van a desire. tener los creyentes? Believer gonna have it? Sí. Yes. ¿Lo pueden doblegar? Can they subdue it? Sí. Yes. ¿Pueden vivir no siendo dominados por esos deseos? Can they live not being dominated by those desires? Sí. Yes. ¿Cómo? How? Viviendo por el Espíritu. Living by the Spirit. Recuerde que dijimos Remember that we said que vivir to live quiere decir means el andar en general, that you're going on about in el general. ocuparse, To occupy el yourself. moverse, The move your el conducir, to conduct. el proceder. The proceeding. Ahora, eso es una decisión pues, de la voluntad. Now that's a decision over your will. ¿Qué va a decidir usted? What will you decide? Porque una cosa es el deseo y otra cosa es la decisión. Because one thing is the desire and another is the decision. Todos nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. All of us have to decide what we're going to do with our life Para que nuestro deseo so that our sea desire de acuerdo a nuestra decisión. can be in accordance with our decision. Hay un deseo natural There's a natural desire y hay un deseo espiritual. and there's a spiritual desire. Es un deseo del espíritu. It's a desire of the Spirit. Pero es el deseo del espíritu en But it's nosotros the desire of the Spirit in us que va a prevalecer, that will prevail va a triunfar that will triumph en contra del deseo natural. against the natural desire. ¿Por qué? Why? Porque nuestra naturaleza espiritual tiene dominio de nuestra vida. Because our spiritual nature has dominion over our life. Y no estoy hablando de una persona religiosa que se pasa aleluya y gloria a Dios todo el día. And I'm not talking about a religious person that just goes about hallelujah all day. Aunque no tiene nada de malo. Although there's nothing wrong with that. Como aquel creyente Like that en believer aquellos años de ley que todavía existe, in those times of law that still exist que se disfrazó para ir al estadio. that disguised himself to go to the stadium. Literalmente lo recuerdo. I literally remember ¿Sabe it. por qué? You know why? Porque lo vi. Because I saw it. Literalmente lo recuerdo. I literally remember Con it. su bufanda, With his scarf, con su abrigo, with his jacket, con el sombrero metido hasta encima de las with cejas his hat all the way over his y con eyebrows, anteojos oscuros. with some dark El glasses. tipo era un agente secreto, That guy was a secret agent. pero llegó al estadio But he showed up to the y se stadium sentó and he sat down y ni disfrutó el partido. and he couldn't even enjoy the Porque game estaba todo el tiempo, ¿habrá alguien que me está viendo? because he was always ¿Habrá looking like, algún is someone hermano que looking me at está me? viendo? Is there a brother that could be looking Y de at me? repente And suddenly, su equipo metió un gol his team scored a goal y el tipo se paró. and the guy stood up ¿Y qué cree? And what do you think? Gritó, and he ¡Aleluya! said, Hallelujah! En vez de gol. Instead of goal.
Es decir, It's to say, ir al estadio a ver un partido no tiene nada de malo. going to the stadium and watching a game is nothing wrong. Pero cuando la naturaleza espiritual prevalece, But when the spiritual nature prevails, nuestro lenguaje va a ser espiritual. our language is going to be spiritual. Es así como debe ser. And it's how it should No be. tiene nada de malo. It has nothing wrong with it. Ahora bien, Now then, cuando usted hable con personas que no conocen a when Cristo, you speak with people that don't know Christ, ellos no van a entender la jerga que los cristianos hablamos. they're not going to understand the language the Christians speak. Es decir, It's to say, hay un lenguaje que hemos desarrollado los cristianos. there's a language that as Christians we've developed Y tome en cuenta, and take into no estoy account. diciendo que sea incorrecto o que sea malo. I'm not saying that it's incorrect or that it's bad. Porque aún a Pedro cuando negó al Señor por tercera vez, Because even por segunda vez, perdón, Because even Peter, when he denied the Lord the second le time, dijeron, tú estabas con él porque hablas como they él. told him, you were with him because you speak like Hay un him. lenguaje. There's a language. Pero ¿de dónde nace el lenguaje? But where's the language born? Nace del deseo. It's born out of the desire. Entonces el deseo de lo natural So the desire of the natural que me domina, that que dominates me me, arrastra, that drags que me, me controla that controls me, y que digo es que no puedo someterlo, and says I can't submit es que it, no tengo el dominio para it's someterlo, because I don't have the dominion to es un submit it. indicativo de que no es una persona It's espiritual. indicative that they are not a spiritual person. Note que no estoy diciendo que no es cristiano y que no ha nacido de nuevo. Notice, I'm not saying that they're not Christian or they haven't been born again. No es una persona madura, It's not a mature no es person. una persona con dominio It's propio. not a person with self-control. En los devocionales de esta semana vamos a estar hablando de ello. In the devotionals of this week, we're going to be speaking Porque about vamos it. a hablar más adelantito Because we're going to be speaking a little de further lo que ahead son específicamente los deseos de la naturaleza humana carnal. of what are the desires of the human nature, the Y flesh. vamos a ver cuál es el fruto del deseo del Espíritu en And we're nosotros. going to see what the fruit, the desire of the Spirit in Pero us hoy is. en este devocional estamos poniendo una plataforma. But today in this devotional, we're placing a foundation, a Si platform. vivimos por el Espíritu, If we live by the Spirit, nuestros deseos serán our espirituales desires will be y spiritual, nuestra naturaleza humana estará sometida. and our human nature will be submitted. Pero si somos carnales humanos, But if we are fleshly and human, naturales, pasionales, natural, passionate, eso tendrá el control sobre nuestra vida. that will have control over our life. Pero dice But it says que el Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al deseo del Espíritu. the Spirit opposes to the flesh and the flesh to the Spirit. ¿Para qué? For what? Dice la última parte del verso 17 de Gálatas The 5. last part of 17 in Galatians 5, Se oponen entre sí they are, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Note usted Notice, que es importante lo que está diciendo el apóstol Pablo. it's important what Apostle Paul is Hay saying. una oposición entre las dos naturalezas, There's a conflict or opposition la between the two espiritual y natures, la natural, the spiritual and the natural, para que natural, no hagamos lo que queremos. so that we don't do what we want. Ahora bien, Now then, apliquémoslo así, entendámoslo. Let's apply this Lo que this está way and diciendo understand Pablo. what Paul is saying. ¿Qué es lo que quiero? What is it that I want? Si yo quiero lo espiritual, If I want the spiritual, pero mi naturaleza se opone y no puedo controlarla, but my nature opposes itself and I can't control yo it, no voy a poder hacer lo que quiero. I'm not going to be able to do what I Hay want. muchos creyentes Many believers que en su mente quieren, who in their mind want to, pero en su corazón desean algo but in diferente. their heart they desire something else. Y usted dirá, ¿dónde está eso en la Biblia, apóstol? And you might say, well, where's that in the Bible, En Apostle? Romanos capítulo 7. In Romans chapter 7, Pablo dijo, Paul said, ahí en la ley de mi mente sirvo a Dios, in the law of my mind I serve God. pero hay otra ley, But there's another la law, que está aquí en mi the cuerpo. one that's here in my body. Y lo que no, y entonces lo que yo quiero hacer no es lo que hago. And so what I want to do is not what I do. Miserable hombre de mí, Miserable me. ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de Who muerte? can liberate me from this body of death? Él está haciendo una alusión He's making an allusion a cómo condenaban a muerte a ciertos individuos por sus crímenes. on how they condemn certain individuals to death for their crimes. Esto en el Imperio Romano. This was in the Roman Empire. Y cuando lo condenaban a un asesino de la peor calaña a la And muerte, they would condemn an assassin of the worst kind to death. no era tan fácil muchas veces como quitarle la cabeza o colgarlo en una cruz. It wasn't as easy as to chop his head off or hang him on a cross. Porque la cruz era un método romano de torturar y matar gente. Because the cross was a Roman method of torturing people. Eso fue lo que le pasó a Cristo. That's what happened to Christ. Pero a algunos asesinos
But to some los assassins, metían a la cárcel, they put him in jail. los encadenaban a un muerto, They chained him to a dead guy hasta que la muerte, until death, la gangrena, the gangrene, las enfermedades the sickness se le pasaban del muerto al vivo. would go from the dead person Y to the live. poco a poco, And slowly, en vida, la muerte se lo empezaba a comer. in life, death would begin to eat him. Se gangrenaba, They would get filled with se gangrene. podría, They would rot. empezaba a oler feo, era hediondo. It began to smell terrible. It was a foul smell. A eso se refiere Pablo That's what Paul cuando refers dice: to ¿quién me librará de este cuerpo de when he muerte? says, "Who will free me from this body of death?" Pero But la Biblia nos da una opción: the Bible gives us an option. o la naturaleza Or espiritual is it the spiritual nature controla a la naturaleza pecaminosa y llena de muerte, controls the sinful nature that's filled with death, o la naturaleza pecaminosa llena de muerte or the sinful nature filled with death nos transmite muerte. will transmit death to us? La decisión es suya. The decision is yours. ¿Cómo quiere vivir la How vida? do you want to live life? ¿Quiere vivir en salud Do you want to live in health, espiritual, spiritually, que va a reflejarse en salud física? that will be reflected in ¿O quiere physical health? vivir en debilidad espiritual, Or do you want to live in spiritual lo cual weakness, va a reflejar enfermedad? which will reflect sickness? Porque lo que el hombre tiene en su corazón Because what man has in his heart se refleja en lo físico. is reflected in his Lo physical. que el hombre es espiritualmente What the man is spiritually se refleja en lo físico. is reflected in the physical. Pero el verso 18, But the verse con el cual 18, finalizamos este devocional, by which we will end this devotional, dice: says, pero si los guía el Espíritu, "But if you are led by the Spirit, no están bajo la ley. you are not under the law." ¿La ley de qué? The law of what? La ley de la naturaleza pecaminosa, queridos amigos. The law of the sinful human nature, beloved Recuerde que friends. estamos hablando del Nuevo Testamento. Remember, we're speaking about the New Ya no Testament. estamos hablando de ley de Moisés. We're no longer speaking of Moses' Y law. más en el contexto, And more in the Pablo no context, está hablando de rituales mosaicos, Paul is not speaking about Mosaic rituals, de leyes, mandamientos y ordenanzas. of laws, commandments, and ordinances. Pablo está hablando de la ley de la naturaleza carnal que lleva al pecado Paul is speaking about the law of the sinful nature y that de la brings ley sin, del Espíritu de vida en Cristo Jesús. and the law of the Spirit of Christ. Y concluye diciendo And concludes saying que si nosotros vivimos por el Espíritu, that if we live by the el Spirit, Espíritu nos va a guiar. the Spirit will lead Y us. entonces, And then La ley de la naturaleza carnal the law of the fleshly nature no nos controlará. will not control us. Porque más adelante dice Because later on it que says, para aquel que vive en el Espíritu for he who lives in the Spirit no necesita ley que lo controle. does not need law to control him. Porque el Espíritu y el mandamiento de Dios, Because the Spirit and the commandment of escrito en God, las tablas del corazón, written on the tablets of the heart, es ley para sí mismo, is law for itself, basado en el temor del Señor, based on the fear of the Lord, no en el miedo a las consecuencias. not in the fear of consequences. Linda la palabra del Señor. Beautiful is the word of God. Vamos a orar Let's pray para que aprendamos a vivir por el Espíritu. so that we can learn to live by the Si Spirit. aprendemos a vivir por el If Espíritu, we learn to live by the Spirit, nuestro desarrollo our será development en el Espíritu will be in the Spirit, y daremos fruto. and we will give fruit. Padre, te damos gracias Father, we give you thanks en esta ocasión on this occasion por el compartir de tu for palabra. the sharing of your word. Yo quiero I vivir want por el Espíritu. to live by the Es mi Spirit. decisión. It's my decision. Quiero, Señor, I want, que Lord, mi decisión that my decision me lleve a someter will take me to los deseos subdue pecaminosos, the sinful pero desires, por tu Espíritu. but by your Spirit. Porque entiendo, Dios, Because I que understand, yo no God, podré someter mi naturaleza humana por voluntad. that I cannot submit my human nature by will. No es por una buena inquietud It's not by a good o feeling por una buena moralidad. or a good morality. Es por el poder de tu Espíritu que está en mí. It's by the power of your Spirit that is in Y me. de acuerdo a esa decisión, And according to that yo decision, seré guiado por tu I Espíritu. will be guided by your Padre, Spirit. oro por tu pueblo Father, I pray for your para que people comprendamos esta palabra poderosa so that we can understand this powerful de tal word manera in such a que way nuestra vida sea transformada y sea diferente. that our life be transformed and be different. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, para la gloria de tu for the nombre. glory of your name. Amén. Amen. Será hasta nuestra próxima It will transmisión. be until our next stream. Un abrazo y un beso para todos. A hug and a kiss for all.